Postoje datumi koji prođu gotovo neprimećeno, kao još jedan običan dan u kalendaru, a postoje i oni oko kojih se zbog neobičnog spleta događaja godinama kasnije stvaraju priče, pitanja i misterije. Upravo jedan takav mesec ponovo je u centru pažnje, avgust 2026. godine. Razlog nije samo jedan, naprotiv. Na nebu se u gotovo istom periodu susreće nekoliko veoma zanimljivih astronomskih pojava. Govori se o takozvanoj paradi 6 planeta, o pomračenju Sunca koje je u toku i o periodu maksimuma čuvenog meteorskog roja Perseida. Svaka od tih pojava zasebno privlači pažnju astronoma i zaljubljenika u nebo. Kada se vremenski približe jedna drugoj, priča neminovno postaje još zanimljivija. Ali onda se u sve umeša još jedno ime, Vanga. Bugarska proročica čije se ime 30 godina nakon smrti dalje pojavljuje kada god svet pogode veliki događaj, ratovi, epidemije, prirodne katastrofe ili neobične pojave na nebu. I upravo zbog toga posljednjih dana ponovo kruži jedna dramatična rečenica koja ju se pripisuje. Citiram: Zemlja će stati, vetar će utihnuti, ptice će utihnuti, a ljudi će se bojati da dišu. Međutim, odmah na početku moramo napraviti veoma važnu razliku. Ne postoji pouzdan dokaz da je Vanga izgovorila upravo ovu rečenicu u ovom obliku, niti da ju je vezala konkretno za 12. avgust 2026. godine. To je presudno naglasiti. Rečenica danas kruži među njenim sledbenicima i u tekstovima koji tumače njeno nasljeđe, ali između autentičnog, dokumentovanog Vanginog iskaza i kasnijeg tumačenja često postoji ogromna razlika. Vangelija Pandeva Dimitrova, svetu mnogo poznatija jednostavno kao Baba Vanga, nalazila se početkom avgusta 1996. godine u veoma teškom zdravstvenom stanju, prebačena u bolnicu Lozinecu u Sofiji. Njeno stanje se prema kasnim svedočenjima ljudi iz njenog okruženja ubrzano pogoršavalo. Lekari su znali da se približava kraj. Ljudi koji su decenijama čekali da od nje čuju šta ih čeka u budućnosti, sada su se suočavali sa pitanjem koje je pratilo samu Vangu. Da li ona znala kada će umreti? Njena rođaka, Krasimira Stojanova, kasnije opisivala Vangine posljednje sate kao neobično mirne. Prema njenim rečima, Vanga nije pokazivala strah koji bi mnogi očekivali od osobe svesne da joj se život približava kraju. Naprotiv, Stojanova je tvrdila da je govorila o pokojnim članovima porodice i da je posljednje sate doživljavala kao neku vrstu ponovnog susreta. Naravno, to je svedočenje člana porodice, a ne nešto što možemo nezavisno provjeriti. Ali upravo takve priče kasnije su postale sastavni deo Vangine legende. Navodno je nekoliko sati prije smrti tražila vodu i hleb. Poželjela je i da se okupa, a zatim je rekla: sada sam dobro. Ljudi oko nje kasnije su tvrdili da je govorila kao da vidi nekoga koga ostali u prostoriji nisu mogli da vide. Prema tim pričama obraćala se pokojnim rođacima. Sve to zvuči gotovo kao scena iz filma, ali ovdje moramo ostati veoma oprezni. Većina detalja potiče iz kasnije svedočenja ljudi koji su bili bliski Vangi. Ipak, jedan datum ostao je nesporan. 11. avgust 1996. Tog dana Baba Vanga je umrla. U nekim tekstovima navodi se vreme 10 časova i 10 minuta, a upravo oko tog trenutka nastala jedna od najpoznatijih priča o njenoj smrti. Navodno je u bolnici došlo do nestanka električne energije. Prema verziji koja se decenijama prenosi, lekari su pokušavali da je pomognu kada se dogodio kvar sa napajanjem. Rezervno napajanje navodno nije reagovalo istog trenutka i baš tada Vanga je preminula. Kasnije je čitav događaj predstavljen kao još jedna misterija. Da li se kvar zaista dogodio baš tako? Da li je trajao nekoliko sekundi ili duže? Da li je postojalo sasvim obično tehničko objašnjenje? To su pitanja na koja danas nije lako dati konačan odgovor. Ali za Vangine sledbenike simbolika je bila ogromna. Žena koja je decenijama govorila
da vidi ono što drugi ne mogu da vide, napustila je svijet. Prema toj priči, u trenutku kada je oko nje nastao mrak, i tu počinje stvaranje mita. Jer što više vremena prolazi od nekog događaja, granica između dokumentovane činjenice, sećanja svedoka i legende često postaje sve tanja. Još zanimljivija je tvrdnja da je Vanga unaprijed govorila da joj se bliži kraj. Nakon izgradnje crkve Svete Petke u Rupitama, za koju je bila snažno vezana, navodno je govorila da je završila ono zbog čega je bila na ovom svetu. Pripisuje se i stav da je čovekova sudbina unaprijed određena. Prema jednom od citiranih iskaza govorila je da ono što vidi, bilo dobro ili loše, čovjek ne može jednostavno da promeni. Za Vangu smrt navodno nije predstavljala konačni nestanak. Opisivali ju je simbolično kao prelazak. U jednom od najpoznatijih citata koju joj se pripisuju smrt je opisala kao nasmejanu mladu ženu sa dugom svetlom kosom. Dalje, na Vanginoj sahrani okupio se veliki broj ljudi. Među njima bila i poznata bugarska trenerka ritmičke gimnastike Neška Robeva. Ona se kasnije prisjećala vremena tog dana. Padala je kiša, Robeva je to simbolično doživjela kao da nebo plače, a onda, prema njenom sećanju, u trenutku kada je kovčeg iznošen iz crkve, oblaci su se razdvojili i sunčev zrak obasjao je prostor oko groba. Možemo na to gledati potpuno racionalno. Vreme se menja, kiša prestaje, oblaci se pomeraju, sunce izlazi, ali čovjek ne doživljava svaki događaj samo racionalno. Kada se nešto dogodi u emocionalno snažnom trenutku, ljudi mu često pripisuju dodatno značenje. Upravo tako nastaju simboli, a Vangina priča puna je takvih trenutaka. A prema najpoznatijoj verziji njene biografije, prelomni trenutak dogodio se 1941. godine. Evropa je već bila zahvaćena Drugim svjetskim ratom. Balkan je ulazi u period ogromnih promjena, a Vanga je navodno doživjela iskustvo koje je opisivala kao susret sa misterioznim konjanikom. Prema kasnim pričama, taj nepoznati lik rekao je da dolazi rat i da će ljudi dolaziti tražeći informacije o svojim bližnjima. Od tada je broj ljudi koji su je posjećivali počeo da raste. Dolazile su majke, supruge, očevi, braća, ljudi čiji su najbliži nestali na frontovima. U vrijeme kada nije bilo interneta, mobilnih telefona, satelitskih veza i trenutnog protoka informacija, porodice su ponekad nedeljama ili mjesecima živjele bez ikakve informacije o svojim najbližima. I upravo u takvom svijetu pojavljuje se slepa žena za koju ljudi počinju da tvrde da zna stvari koje joj niko nije rekao. Priča se širila od sela do sela, od grada do grada, a Vanga je polako postajala fenomen koji će kasnije prevazići granice Bugarske. Prema ljudima koji su je poznavali, Vanga je svoje sposobnosti objašnjavala na način koji nema naučnu potvrdu. Govorila je o pokojnicima, o informacijama koje dolaze, o slikama, o glasovima. Ponekad bi, prema svjedočenjima, izgovorila niz reči koje bi tek kasnije ljudi pokušavali da protumače. I upravo tu nastaje još jedan problem. Ako je poruka nejasna, mogućnosti tumačenja postaju gotovo beskonačne. A jedna od najpoznatijih osoba koja je govorila o susretu sa Vangom bila je ruska neurofiziološkinja Natalija Behtereva. Behtereva nije bila anonimni posjetilac. Bila je ozbiljna naučnica i bavila se istraživanjem mozga. Upravo zbog toga njeno svjedočenje privlači posebnu pažnju pristalica Vange. Prema njenom opisu susreta, Vanga je izgovorila informacije koje su za Behterevu bile lične i neočekivane. Behtereva je taj susret shvatila veoma ozbiljno. Ali čak ni iskustvo jednog uglednog naučnika samo po sebi nije eksperimentalni dokaz paranormalnih sposobnosti. Može biti snažno lično iskustvo, može otvoriti pitanje, može čovjeka navesti na razmišljanje, ali nauka zahteva ponovljivost, kontrolisane uslove i nezavisnu proveru. Međutim, kada se danas govori o Vangi, gotovo uvijek se navodi nekoliko velikih historijskih događaja. Stalin, John Kennedy, Indira Gandhi, princeza Diana, napad 11. septembra, podmornica Kursk, ali upravo ovdje moramo biti naročito pažljivi. Nije dovoljno pronaći dramatičnu rečenicu na internetu i reći Vanga je ovo predvidjela. Moramo pitati
Kada je ta rečenica prvi put zabeležena? Jedan od najpoznatijih primjera jeste Kursk. Vangi se pripisuje rečenica da će Kursk biti pod vodom i ceo svijet će ga oplakivati. Kada je ruska nuklearna podmornica Kursk potonula u avgustu 2000. godine, rečenica je dobila gotovo jezivu simboliku, ali čak i tu ostaje pitanje autentičnosti preciznog datuma zapisa i konteksta u kojem je izjava prvobitno nastala. Slično je i sa čuvenom pričom o američkoj braći i gvozdenim pticama, koja je kasnije povezivana sa napadima 11. septembra 2001. godine. Rečenica zvuči upečatljivo kada već znamo šta se dogodilo, ali to je upravo zamka naknadnog tumačenja. Kada znamo odgovor, mnogo lakše pronalazimo tragove koji vode do njega. A šta je sa promašajima? Ovaj deo priče često se preskače, a ne bi smeo. Ako želimo ozbiljno da analiziramo bilo kog proroka, ne možemo brojati samo pogodke, moramo brojati promašaje. Vangi su pripisivana predviđanja o Velikom svjetskom ratu početkom prethodne decenije. Nije se dogodio u predviđenom periodu. Pripisivana su joj i druga veoma konkretna predviđanja koja se nisu ostvarila. Postoje tvrdnje da je govorila o potpunoj pobedi nad određenim bolestima u rokovima koji su prošli. Nije se ni to dogodilo. I upravo zbog toga skeptici postavljaju jednostavno pitanje. Ako se desetine neostvarenih predviđanja zaborave, a nekoliko dovoljno nejasnih rečenica koje se mogu povezati sa kasnim događajima neprestano ponavlja, da li dobijamo pogrešnu sliku o tačnosti proroka? To je legitimno pitanje. Posebno snažan talas interesovanja za Vangu pojavio se tokom pandemije koronavirusa. Internetom su počele da kruže njene navodne rečenice o velikoj bolesti. Govorilo se o svetu koji će se promeniti, o bolesti koja će odnositi velik broj života, o ljudima koji će iznenada nestajati. Nakon 2020. godine takve rečenice zvučale su zastrašujuće precizno. Također postoji još jedan deo Vangine priče koji zvuči gotovo kao špijunski roman. Godinama su kružile tvrdnje da su bugarske službe bezbednosti bile zainteresovane za ljude koji dolaze kod nje. To ako razmislimo nije potpuno nelogično. Vangu su posećivali političari, državni funkcioneri, biznismeni, stranci, utjecajni ljudi. Svako mesto na kojem se pojavljuje veliki broj takvih osoba prirodno bi moglo privući interesovanje službi u hladnoratovskom periodu. Postojale su i tvrdnje o prisluškivanju prostorija. Zbog toga su skeptici razvili jednu potpuno drugačiju teoriju. Možda Vanga nije dobijala informacije nadprirodnim putem. Možda je postojala mreža ljudi koja je prikupljala podatke o posetiocima. To je jedna od teorija. Dokaza da ona objašnjava sve njene navodne pogodke nema, ali sama mogućnost pokazuje koliko je priča složena. I onda dolazimo do 2026. godine, tačno 30 godina nakon Vangine smrti. 12. avgust 2026. Ovo je trenutak zbog kojeg je cela priča ponovo eksplodirala. Na nebu se u ovom periodu susreću tri teme koje su same po sebi dovoljno spektakularne da privuku pažnju. Planete, pomračenje, Perseidi. I čim se takve stvari spoje u jednom naslovu, internet počinje da radi ono što internet najbolje radi, da traži značenje. Ali hajde prvo da odvojimo astronomiju od mistike. U avgustu 2026. godine više planeta može se posmatrati na jutarnjem nebu. U popularnim tekstovima ovakva situacija često se naziva paradom planeta, ali izraz može biti pomalo varljiv. Planete se neće poređati u savršenu pravu liniju svemiru. Neće stajati jedna iza druge kao vojnici. Ono što posmatrač sa Zemlje vidi jeste više planeta raspoređenih duž približno iste oblasti neba, što je posljedica činjenice da planete sunčevog sistema kruže oko Sunca u približno istoj ravni. Saturn, Neptun, Uran, Mars, Jupiter, Merkur. Neki od njih moguće je vidjeti golim okom pod odgovarajućim uslovima, dok su za Uran i posebno Neptun potrebna optička pomagala. Astronomski gledano, nema dokaza da ovakav raspored planeta izaziva katastrofe na Zemlji. Gravitacioni utjecaj udaljenih planeta na čoveka ili svakodnevne događaje zanemarljivi u odnosu na mnogo bliže objekte, ali vizuelno
To jeste zanimljiv događaj i upravo zbog toga ljudi ga posmatraju hiljadama godina. Zašto su ljudi oduvek gledali planete kao znakove? Moramo razumjeti jednu stvar. Danas pogledamo Jupiter i kažemo gasni džin. Pogledamo Mars, četvrta planeta od Sunca, Saturn, planeta sa prstenovima, ali naši preci nisu imali teleskope, svemirske sonde i orbitalnu mehaniku. Vidjeli su svetle tačke koje se kreću drugačije od zvezda. Pojavljuju se, nestaju, menjaju položaj, ponekad se približe jedna drugoj na nebu. I nije čudno što su stare civilizacije tim pojavama davale ogromno značenje. Vavilonci, Egipćani, Grci, Rimljani, Maje, Kinezi. Gotovo svi veliki drevni sistemi posmatrali su nebo i pokušavali da ga povežu sa događajima na zemlji. Zato i danas, kada se nekoliko planeta pojavi zajedno, veoma brzo nastaju priče o nebeskom upozorenju, ali moderna astronomija takve tvrdnje ne potvrđuje. A onda dolazi pomračenje sunca, koje je u toku, upravo sada. To je vjerovatno najdramatičniji deo čitave priče. Tokom potpunog pomračenja mesec se nađe između zemlje i sunca. Njegov prividni prečnik na našem nebu dovoljno je sličan sunčevom da u uskom pojasu totaliteta potpuno zakloni svetlu sunčevu površinu. Usred dana svetlost naglo opada, temperatura može da se promeni, na horizontu se može pojaviti neobična svetlost. Životinje mogu reagovati na iznenadnu promjenu osvjetljenja i upravo tu postoje zanimljiva ona rečenica koja se danas pripisuje Vangi. Ptice će utihnuti. Jer tokom pomračenja zaista postoje dokumentovana ponašanja pojedinih životinja koja liče na reakciju na iznenadni dolazak noći. Ali to nije proročanstvo, to je biologija. Životinje reaguju na svetlost, neke ptice mogu promijeniti ponašanje, insekti mogu reagovati. Dnevne životinje mogu postati mirnije, dok se neke noćne vrste aktiviraju. Zamislite sada čovjeka koji ne zna astronomiju. Sunce nestaje usred dana, nebo potamni, ptice promijene ponašanje, temperatura padne, zvezde i planete postanu vidljive. Da li je čudno što su drevni ljudi mislili da se dogodilo nešto nadprirodno? Naravno da nije. Zemlja će stati, po znacima navoda. Upravo zbog toga navodno Vangino proročanstvo danas zvuči toliko privlačno. Zemlja će stati. Naravno, planeta neće fizički prestati da se okreće. Da se zemljina rotacija zaista naglo zaustavi, posljedice bi bile katastrofalne na planetarnom nivou. Za takav događaj ne postoji nikakva astronomska najava, ali simbolično. Tokom potpunog pomračenja ljudi zaista zastanu. U gradovima u pojasu totaliteta hiljade ljudi izlaze napolje, gledaju nebo, saobraćaj se usporava, ljudi prestaju da rade ono što su radili. Na nekoliko minuta pažnja čitave zajednica usmjeri se prema suncu. U tom poetskom smislu zaista može izgledati kao da je svijet zastao, ali to je naše naknadno tumačenje, ne dokaz proročanstva. Vetar će utihnuti i ovdje postaje još zanimljivija. Pomračenje može lokalno uticati na temperaturu prizemnog vazduha. Kada sunčevo zračenje naglo oslabi, površina se hladi. Promjene temperature mogu uticati i na lokalna strujanja vazduha. To ne znači da će vetar na zemlji prestati, ali čovjeku koji stoji usred totalnog pomračenja, kombinacija mraka, pada temperature i promjene atmosferskih uslova može delovati izuzetno neobično. I zato ljudi veoma lako povezuju prirodni fenomen sa starim proročkim rečenicama. I za sami kraj dolaze Perseidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva na svijetu. Svake godine Zemlja prolazi kroz trag sitnih čestica koje je iza sebe ostavila kometa Swift-Tuttle. Kada te čestice ogromnom brzinom uđu u zemljinu atmosferu, zagrevaju okolni vazduh i stvaraju svetle tragove koje popularno nazivamo zvezdama padalicama. Nisu to zvezde. To su uglavnom veoma male čestice, ali prizor može biti spektakularan. U povoljnim uslovima moguće je vidjeti veliki broj meteora tokom jednog sata. I sada zamislite simboliku. Sunce nestaje, planete su na jutarnjem nebu, meteori presecaju noć, a sve se događa oko 30. godišnjice smrti najpoznatije balkanske proročice Baba Vange.
Za nekoga ko već veruje u Bangu, to je gotovo savršen materijal za priču o znaku. Za astronoma, međutim, to su 3 prirodne pojave čija se kretanja mogu matematički izračunati.